Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The new EU migration package will further worsen the already serious migration situation in Europe and contribute to the creation and further growth of migration ghettos, said Balázs Hídvégi, Fidesz MEP in Brussels. At a press conference following the debate on the new migration asylum legislation in the EU Parliament, the MEP pointed out that the package still seeks to impose a system whereby decisions on who can stay in the EU are made after illegal migrants have been admitted. We know that Europe is unable to send back to their countries of origin migrants who have entered the EU illegally and cannot legally stay, he said. According to Balázs Hídvégi, the legislative package would open Europe's doors wide to illegal migration. Israel is opening a new land crossing into the Gaza Strip primarily to facilitate the delivery of aid supplies from overseas or from neighboring Jordan to the Palestinians, Defense Minister Yoav Gallant said. The new entry point appears to replace the reopening of the Eretz crossing in northern Gaza, which was severely damaged on the 7th of October, killing many Israelis and causing many abductions. At a briefing for foreign journalists in English, Gallant said that a new crossing would be established north of the Gaza border to reduce the time taken to deliver aid supplies from Ashdod, 40 kilometers away. An aid worker said the crossing point would be between the Palestinian village of Kibbutz Zikim and As Siafa, close to the Mediterranean Sea. According to Gallant, the new crossing point would facilitate the delivery of aid shipments arriving by land from Jordan. 3 more sons of Hamas leader Ismail Haniyeh were killed in an Israeli airstrike on Gaza, the Hamas-linked Shehab news agencies reported on Wednesday. While the war in Gaza rages on and ceasefire talks are underway in Egypt, it was here that Haniyeh had learned of his son's death. The 3 children of senior Hamas official Ismail Haniyeh were killed in an Israeli strike in central Gaza. According to family members, they were traveling in a car with their children when it was hit from the air. Haniyeh said that she was happy that her children had been martyred. All Gazans have paid the price, and so have I, he said. Cabinet technical officials have conveyed to ministers that there is little chance that the Hamas terrorist organization will agree to the mediator's proposed outline. White House officials also sent pessimistic signals. Hamas's position on the agreement is not encouraging. National Security Advisor Jake Sullivan said that pressure had been put on Qatar for Hamas response. Israel has told the Hamas terror organization through mediators that it must release 40 live hostages as part of the ceasefire agreement. Hamas claims that in order to do this, it will have to release male soldiers, as the terrorist organization does not have 40 elderly female hostages alive. Hamas is not willing to release the male soldiers and wants fewer than 40 hostages freed, according to public broadcaster Khan, which described the issue as the biggest obstacle to ongoing negotiations. The Brussels preferred candidate did not win the second round of the presidential elections in Slovakia, and the country is now facing a penalty from Brussels, or so Prime Minister Robert Fico has said. He said Slovakia could face the European Commission withholding aid to the country for political reasons, as it has done in the past with the dissenting Hungarian and Polish governments. Peter Pellegrini won the second round of the Slovak presidential elections and is known to be an ally of Prime Minister Robert Fico. Pellegrini campaigned on a pledge to push for peace in Ukraine and has similar skeptical views on the Russian-Ukrainian war as Fico and Hungarian Prime Minister Viktor Orban. Brussels can now punish Slovakia for this. The European Commission considers it unacceptable that Beijing is extending its activities to member states by operating police stations in China. EU Commissioner for the Promotion of European Lifestyle, Margaritis Skinas, told this to the European Parliament plenary session in Brussels. Speaking at the eBay debate on Chinese police activities in Europe, Skinas stressed that the EU is concerned about the presence of Chinese police in several EU member states. The European Commission condemns any form of external influence, whether by state or economic actors, on the territory of EU member states. She said that the EU-China relationship has always been characterized by the protection of peace and security, a rule-based world order, and balanced and reciprocal trade relations. The current economic and geopolitical situation requires the EU and China to talk to each other openly and frankly, he stressed. Former U.S. President Donald Trump claims that his successor Joe Biden is 100% on the side of the Palestinians, the Time of Israel reported. The Jewish people who vote for Biden don't like Israel, and frankly, they should talk to him. How can a Jewish person vote for Biden or a Democrat? Because they are 100% on the side of the Palestinians, who don't know how to get out of this. Trump told this to the conservative Real America's Voice television channel. It's frankly unbelievable that Jewish people historically vote Democrat. I don't understand that, he said.
And finally, for the weather, the weekend will be mostly cloudy with variable sunshine. By Sunday, southerly winds could pick up. The temperatures will typically average around 8 to 13 degrees Celsius in the morning and 20 to 26 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Das neue EU-Migrationspaket würde die bereits ernste Migrationslage in Europa weiter verschlechtern und zur Schaffung und zum weiteren Wachstum von Migrantenghettos beitragen, sagte Bola Schidwegi, Fidesz-Europaabgeordnete in Brüssel. Auf einer Pressekonferenz in Anschluss an die Debatte über die neue Migrations- und Asylgesetzgebung im EU-Parlament wies der Abgeordnete darauf hin, dass das Paket immer noch darauf abzielt, ein System einzuführen, bei dem Entscheidungen darüber, wer in der EU bleiben darf, erst nach der Aufnahme illegaler Migranten getroffen werden. Wir wissen, dass Europa nicht in der Lage ist, Migranten, die illegal in die EU eingereist sind und nicht legal bleiben können, in ihre Herkunftsländer zurückzuschicken, sagte er. Nach Ansicht von Bola Schidwegi würde das Gesetzespaket Europas Türen für illegale Migration weit öffnen. Israel eröffnete einen neuen Landübergang in den Gazastreifen, um vor allem die Lieferung von Hilfsgütern aus dem Ausland oder dem benachbarten Jordanien an die Palästinenser zu erleichtern, so Verteidigungsminister Yoav Gallant. Der neue Grenzübergang scheint die Wiedereröffnung des Erez-Überganges im Norden des Gazastreifens zu ersetzen, der am 7. Oktober schwer beschädigt wurde, wobei zahlreiche Israelis ums Leben kamen und es zu zahlreichen Entführungen kam. Bei einem Briefing für ausländische Journalisten in englischer Sprache sagte Gallant, dass ein neuer Grenzübergang nördlich der Grenze zum Gazastreifen eingerichtet werde, um die Zeit für die Lieferung von Hilfsgütern aus dem 40 Kilometer entfernten Ashdod zu verkürzen. Ein Mitarbeiter der Hilfsorganisation sagte, der Grenzübergang werde zwischen dem palästinensischen Dorf Kibbutz Sikim und As-Shiafa in der Nähe des Mittelmeeres liegen. Laut Gallant würde der neue Grenzübergang die Lieferung von Hilfsgütern, die auf dem Landweg aus Jordanien ankommen, erleichtern. 3 weitere Söhne des Hamas-Führers Ismail Haniyeh sind bei einem israelischen Luftangriff auf den Gazastreifen getötet worden, meldeten die Hamas-nahe Nachrichtenagentur Shehab am Mittwoch. Während der Krieg im Gazastreifen weiter tobt und in Ägypten Waffenstillstandsgespräche geführt werden, erfuhr Haniyeh hier vom Tod seiner Söhne. Die 3 Kinder des hochrangigen Hamas-Funktionärs Ismail Haniyeh wurden bei einem israelischen Angriff im Zentrum des Gazastreifens getötet. Nach Angaben von Familienmitgliedern waren sie mit ihren Kindern in einem Auto unterwegs, als dieses aus der Luft getroffen wurde. Haniyeh sagte, er sei froh, dass seine Kinder den Märtyrertod erlitten hätten. Alle Bewohner des Gazastreifens haben den Preis dafür bezahlt, und ich auch, sagte er. Technische Beamte des Kabinetts haben dem Minister mitgeteilt, dass die Chancen gering sind, dass die terroristische Hamas-Organisation dem von den Vermittlern vorgeschlagenen Entwurf zustimmen wird. Auch aus dem Weißen Haus kamen pessimistische Signale. Die Haltung der Hamas zu der Vereinbarung ist nicht ermutigend. Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte, dass Katar unter Druck gesetzt worden sei, um eine Antwort der Hamas zu erreichen. Israel hat der Terrororganisation Hamas über Vermittler mitgeteilt, dass sie im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens 40 lebende Geiseln freilassen muss. Die Hamas behauptet, dass sie dazu männliche Soldaten freilassen müsse, da die Terrororganisation keine 40 älteren weiblichen Geiseln am Leben hat. Die Hamas ist nicht bereit, die männlichen Soldaten freizulassen und will weniger als 40 Geiseln freilassen, so der öffentlich-rechtliche Sender Khan, der diese Frage als das größte Hindernis für die laufenden Verhandlungen bezeichnete. Der von Brüssel favorisierte Kandidat hat die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen in der Slowakei nicht gewonnen und das Land muss nun mit einer Strafe aus Brüssel rechnen, wie Premierminister Robert Fico sagte. Er sagte, dass die Slowakei damit rechnen müsse, dass die Europäische Kommission dem Land aus politischen Gründen Hilfe vorenthalte, wie sie es in der Vergangenheit mit abweichenden ungarischen und polnischen Regierungen getan habe. Peter Pellegrini hat die zweite Runde der slowakischen Präsidentschaftswahlen gewonnen und ist als Verbündeter von Premierminister Robert Fico bekannt. Pellegrini warb im Wahlkampf mit dem Versprechen, sich für den Frieden in der Ukraine einzusetzen und hat ähnliche skeptische Ansichten zum russisch-ukrainischen Krieg wie Fico und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. Brüssel kann die Slowakei nun dafür bestrafen. Die Europäische Kommission hält es für inakzeptabel, dass Peking seine Aktivitäten auf die Mitgliedstaaten ausdehnt, indem es Polizeistationen dort betreibt, erklärte der EU-Kommissar für die Förderung des europäischen Lebensstils Margaritis Schinas auf der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Brüssel. In der Debatte des EP über chinesische Polizeiaktivitäten in Europa betonte Schinas, dass die EU über die Präsenz chinesischer Polizei in mehreren EU-Mitgliedstaaten besorgt sei.
Die Europäische Kommission verurteilt jede Form der Einflussnahme von außen, sei es durch staatliche oder wirtschaftliche Akteure, auf das Gebiet der EU-Mitgliedstaaten. Er sagte, die Beziehungen zwischen der EU und China seien stets durch den Schutz von Frieden und Sicherheit, eine auf Regeln basierende Weltordnung und ausgewogene und wechselseitige Handelsbeziehungen gekennzeichnet gewesen. Die derzeitige wirtschaftliche und geopolitische Lage erfordert, dass die EU und China offen und freimütig miteinander reden, betonte er. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump behauptet, sein Nachfolger Joe Biden stehe zu 100% auf der Seite der Palästinenser, berichtete die Times of Israel. Die jüdischen Menschen, die für Biden stimmen, mögen Israel nicht und offen gesagt sollten sie mit ihm reden. Wie kann ein jüdischer Mensch für Biden oder einen Demokraten stimmen, weil sie zu 100% auf der Seite der Palästinenser stehen, die nicht wissen, wie sie aus dieser Situation herauskommen sollen, sagte Trump dem konservativen Fernsehsender Real America's Voice. Es ist offen gesagt unglaublich, dass jüdische Menschen historisch gesehen die Demokraten wählen. Ich verstehe das überhaupt nicht, sagte er. Und schließlich zum Wetter. Am Wochenende wird es überwiegend bewölkt sein, mit wechselhaftem Sonnenschein. Am Sonntag könnte der Wind aus südlichen Richtungen auffrischen. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 8 bis 13 Grad am Morgen und zwischen 20 und 26 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Balázs Hídvégi, eurodéputé du Fidesz, a souligné à Bruxelles que le nouveau pacte migration et asile de l'Union européenne aggraverait la situation déjà préoccupante de l'immigration en Europe et contribuerait à la création et donc à l'augmentation du nombre de ghettos de migrants. Lors d'une conférence de presse organisée à l'issue du débat sur la nouvelle législation en matière d'immigration et d'asile au Parlement européen, l'eurodéputé a souligné que ce pacte cherche toujours à imposer un système dans lequel les décisions concernant les personnes autorisées à rester sur le territoire de l'Union européenne seraient prises après l'admission des migrants en situation irrégulière. Or, nous savons que l'Europe n'est pas en mesure de renvoyer dans leur pays d'origine les migrants qui sont entrés illégalement sur le territoire de l'Union européenne et qui ne peuvent pas y rester légalement, a-t-il indiqué. Selon Balázs Hídvégi, ce paquet législatif ouvrirait les portes de l'Europe à l'immigration illégale. Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a annoncé l'ouverture d'un nouveau point de passage terrestre vers la bande de Gaza, principalement pour faciliter l'acheminement de l'aide en provenance de l'étranger ou de la Jordanie voisine vers des Palestiniens. Ce nouveau point d'entrée semble remplacer la réouverture du point de passage d'Eretz dans le nord de la bande de Gaza qui avait été gravement endommagé le 7 octobre, entraînant la mort ou l'enlèvement de nombreux Israéliens. Lors d'une réunion d'information en anglais pour les journalistes étrangers, M. Gallant a indiqué qu'un nouveau point de passage serait établi au nord de la frontière de Gaza afin de réduire le temps nécessaire à l'acheminement de l'aide humanitaire depuis Ashdod, situé à 40 km de ce point de passage. Un collaborateur du ministre a indiqué que le point de passage serait situé près de la mer Méditerranée, entre le kibbutz Zikim et un village palestinien à Shiafa. Selon M. Galland, ce nouveau point de passage devrait faciliter l'acheminement des cargaisons d'aide arrivant par voie terrestre depuis la Jordanie. Selon l'agence de presse Shehab, liée au Hamas, 3 autres fils du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, ont été tués lors d'une frappe aérienne israélienne menée dans la bande de Gaza. Alors que la guerre à Gaza a fait rage et que des négociations en vue d'un cessez-le-feu sont en cours en Égypte, c'est en Égypte que M. Haniyeh aurait appris la mort de ses fils. Les 3 enfants d'Ismail Haniyeh, autres responsables du Hamas, ont été tués lors d'une frappe israélienne dans le centre de Gaza. Selon des membres de la famille, ils se trouvaient dans une voiture avec leur enfant lorsque celle-ci a été touchée par une frappe aérienne. Ismail Haniyeh a déclaré qu'il était heureux que ses enfants soient tombés en martyrs. Tous les habitants de Gaza ont payé les prix, y compris moi, a-t-il déclaré. Les responsables techniques du cabinet ont fait savoir au ministre qu'il y avait peu de chances que l'organisation terroriste du Hamas accepte les grandes lignes proposées
par les médiateurs. Les responsables de la Maison-Blanche ont également envoyé des signaux pessimistes. La position du Hamas concernant l'accord n'est pas très encourageante. Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a expliqué que des pressions étaient exercées sur le Qatar pour obtenir une réponse de la part du Hamas. Israël a fait savoir à l'organisation terroriste Hamas par l'intermédiaire des médiateurs que 40 otages vivants devaient être libérés dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu. Les Hamas prétendent que cela nécessiterait de libérer des soldats hommes, étant donné que l'organisation terroriste n'a pas 40 otages âgés, femmes ou femmes militaires. Selon la radio Publicain, il a présenté cette question comme le principal obstacle aux négociations en cours. Le Hamas n'est pas prêt à libérer les soldats de sexe masculin et souhaite donc que le nombre d'otages à libérer soit diminué. En Slovaquie, c'est le candidat préféré de Bruxelles qui a remporté le second tour des élections présidentielles. Selon le Premier ministre Robert Fico, la Slovaquie risque désormais d'être sanctionnée par Bruxelles. En effet, il estime que la Slovaquie pourrait se voir refuser les subventions par la Commission européenne pour des raisons politiques, comme elle l'a fait par le passé avec les gouvernements hongrois et polonais et en désaccord avec l'Union européenne. Le second tour des élections présidentielles slovaques a été remporté par Peter Pellegrini, connu pour être un allié du Premier ministre Robert Fico. M. Pellegrini a fait campagne en promettant d'ouvrir en faveur de la paix en Ukraine et fait partie des sceptiques concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, comme M. Fico et comme le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. C'est pour cela que Bruxelles peut maintenant sanctionner la Slovaquie. À Bruxelles, lors de la session plénière du Parlement européen, Margaritis Schinas, commissaire chargé de la promotion du mode de vie européen, a indiqué qu'il considérait inacceptable le fait que Pékin étende ses activités dans les États membres par l'intermédiaire des postes de police chinois. S'exprimant lors du débat sur les activités de la police chinoise en Europe, Margaritis Schinas a souligné que l'Union européenne était préoccupée par la présence de la police chinoise dans plusieurs de ses États membres. La Commission européenne condamne toute forme d'influence extérieure sur le territoire de ses États membres, qu'elle soit exercée par un État ou par un opérateur économique, a-t-il souligné. Il a rappelé que les relations de l'UE avec la Chine avaient toujours été caractérisées par un souci de préserver la paix et la sécurité, un ordre mondial fondé sur des règles et des relations commerciales équilibrée et réciproque. La situation économique et géopolitique actuelle exige que l'Union européenne et la Chine se parlent ouvertement et franchement, a-t-il souligné. Le Times of Israel révèle que l'ancien président américain Donald Trump prétend que son successeur Joe Biden est à 5% du côté des Palestiniens. Les Juifs qui votent pour Biden n'aiment pas Israël et franchement, il faudrait leur parler. Comment une personne juive peut-elle voter pour Biden ou un démocrate qui sont à 100% du côté des Palestiniens et qui ne savent pas comment s'en sortir, a déclaré Donald Trump dans la chaîne conservatrice Real America's Voice. Franchement, c'est incroyable que des personnes historiquement juives votent pour des démocrates. Je ne comprends pas cela, a-t-il affirmé. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, des périodes nuageuses altéreront avec des périodes ensoleillées. Dimanche, le vent du sud sera fort. Les températures moyennes évolueront entre 8 et 13 degrés le matin, entre 20 et 26 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El nuevo paquete migratorio de la UE empeoraría aún más la ya de por sí grave situación migratoria en Europa y contribuiría a la creación y mayor crecimiento de guetos de inmigrantes, afirmó Balázs Hidvégi, eurodiputado de Fidesz en Bruselas. En una rueda de prensa tras el debate sobre la nueva legislación de migración y asilo en el Parlamento Europeo, el eurodiputado señaló que el paquete sigue intentando imponer un sistema en el que las decisiones
sobre quién puede permanecer en la UE se toman después de que los inmigrantes ilegales hayan sido admitidos. Sabemos que Europa es incapaz de revolver a sus países de origen a los inmigrantes que han entrado ilegalmente en la UE y no pueden quedarse legalmente, afirmó. Según Balashidvig, el paquete legislativo abriría de par en par las puertas de Europa a la inmigración ilegal. Israel va a abrir un nuevo paso fronterizo terrestre hacia la Franja de Gaza, principalmente para facilitar la entrega a los palestinos de suministros de ayuda procedentes del extranjero o de la vecina Jordania, según ha declarado el ministro de Defensa Yoav Gallant. El nuevo punto de entrada parece sustituir a la reapertura del paso fronterizo de Eretz en el norte de Gaza, que sufrió graves daños el 7 de octubre, causando la muerte de muchos israelíes y numerosos secuestros. En una sesión informativa para periodistas extranjeros en inglés, Gallant dijo que se establecería un nuevo paso al norte de la frontera de Gaza para reducir el tiempo necesario para entregar suministros de ayuda desde Ashdod a 40 kilómetros de distancia. Según un trabajador humanitario, el paso se situará entre el pueblo palestino de Kibbutz Zikim y As-Siafa, cerca del mar Mediterráneo. Según Gallant, el nuevo paso facilitaría la entrega de los envíos de ayuda que llegan por tierra desde Jordania. Otros 3 hijos del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, murieron en un ataque aéreo israelí contra Gaza, según informó el miércoles la agencia de noticias Shehab, vinculada a Hamas. Mientras prosigue la guerra en Gaza, en Egipto se celebran conversaciones para un alto el fuego. Haniyeh se enteró de la muerte de sus hijos en el país árabe. Los 3 hijos de alto cargo de Hamas, Ismail Haniyeh, murieron en un ataque israelí en el centro de Gaza. Según familiares, viajaban en un coche con sus hijos cuando fue alcanzado desde el aire. Haniyeh dijo que se alegraba de que sus hijos hubieran sido martirizados. Todos los gazatíes han pagado el precio y yo también, afirmó. Funcionarios técnicos del gabinete han transmitido a los ministros que hay pocas posibilidades de que la organización terrorista Hamas acepte el esquema propuesto por los mediadores. Los funcionarios de la Casa Blanca también enviaron señales pesimistas. La postura de Hamas respecto al acuerdo no es alentadora. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, afirmó que se había presionado a Qatar para que Hamas respondiera. Israel ha comunicado a la organización terrorista Hamas a través de mediadores que debe liberar a 40 rehenes vivos como parte del acuerdo de alto el fuego. Hamas afirma que para ello tendría que liberar a soldados varones, ya que la organización terrorista no tiene 40 rehenes ancianos, mujeres y mujeres vivos. Hamas no está dispuesta a liberar a los soldados varones y quiere que se libere a menos de 40 rehenes, según la emisora pública Kan, que describió la cuestión como el mayor obstáculo para las negociaciones en curso. No fue el candidato preferido por Bruselas quien ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Eslovaquia. Por eso el país se enfrenta ahora a una sanción de Bruselas, o al menos eso ha dicho el primer ministro Robert Fico. Según él, Eslovaquia podría enfrentarse a que la Comisión Europea retuviera la ayuda al país por motivos políticos, como ha hecho en el pasado con los gobiernos disidentes de Hungría y Polonia. Peter Pellegrini ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales eslovacas, quien es conocido por ser un aliado del primer ministro Robert Fico. Pellegrini hizo campaña con la promesa de impulsar la paz en Ucrania y tiene opiniones escépticas sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, similares a las de Fico y el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Bruselas puede ahora castigar a Eslovaquia por ello. La Comisión Europea considera inaceptable que Pekín extienda sus actividades a los Estados miembros mediante el funcionamiento de comisarias de policía chinas, declaró a Margaritis Schinas, comisario europeo de fomento de estilo de vida europeo, ante el Pleno del Parlamento Europeo en Bruselas. En su intervención en el debate de PE sobre las actividades policiales chinas en Europa, Schinas subrayó que la UE está preocupada por la presencia de la policía china en varios Estados miembros de la UE. La Comisión Europea condena cualquier forma de influencia externa, ya sea por parte de agentes estatales o económicos, en el territorio de los Estados miembros de la UE. Dijo que la relación UE-China siempre se ha caracterizado por la protección de la paz y la seguridad, un orden mundial basado en normas y unas relaciones comerciales equilibradas y recíprocas.
La actual situación económica y geopolítica exige que la UE y China se hablen abierta y francamente, subrayó. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que su sucesor, Joe Biden, está al 100% del lado de los palestinos, informó el Times of Israel. La gente judía que vota a Biden no quiere Israel y, francamente, se debería hablar con él. ¿Cómo puede una persona judía votar a Biden o a un demócrata porque están al 100% del lado de los palestinos que no saben cómo salir de esto? Dijo Trump al canal de televisión conservador Real America's Voice. Es francamente increíble que la gente judía vote históricamente a los demócratas. No lo entiendo, agregó. Y finalmente, por el tiempo, el fin de semana estará mayormente nublado con sol variable. El domingo podrían aumentar los vientos del sur. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 13 grados por la mañana y entre 20 y 26 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。近日，匈牙利亲民盟中担任欧洲议会成员的西德维基·巴拉兹在布鲁塞尔表示，欧盟新推出的移民一揽子计划将进一步加剧欧洲本已很严重的移民问题，并导致移民贫民区的形成和进一步增加。在欧盟议会就新移民与庇护立法进行辩论后，西德维基在新闻发布会上指出，该一揽子计划仍寻求实施在接纳非法移民后再决定哪些人可以留在欧盟这一制度。我们知道欧洲无法将非法进入欧盟且不能合法居留的移民遣返回他们的原籍国，他说道。西德维基表示，该一揽子立法计划将向非法移民敞开欧洲的大门。以色列国防部长约阿夫·加兰特表示，以色列正在开始进入加沙地带的新陆路过境点，主要目的是便于从海外或邻国约旦运送援助物资给巴勒斯坦人。新的入境点似乎是为了取代位于加沙北部的埃雷兹过境点，后者在去年10月7日发生的造成多名以色列人死亡、极多人被绑走的事件中严重受损。在面向外国记者的英文简报会上，加兰特表示，加沙边境北部将以建立一个新的过境点，以缩短从40公里外的阿什杜德运送援助物资的时间。据一位援助人员称，该过境点将位于基地市区极近Zikim 和巴勒斯坦村庄阿斯法之间，靠近地中海。加兰特还表示，新的过境点将便利从约旦经陆路运送援助物资。据与哈马斯有关联的什哈通讯社周三报道，哈马斯领导人伊斯迈尔·哈尼亚的3名儿子在以色列对加沙的攻势中丧生，但哈尼亚的这儿子们的死讯时，加沙战争仍在持续进行，同时停火谈判在埃及开展。哈尼亚的3个孩子在以色列对加沙中部的攻势中丧生。据家人称，他们在与孩子们乘车出行途中遭到空中袭击。哈尼亚表示，他很高兴他的孩子们作为烈士牺牲，所有加沙人都付出了代价，包括我自己，他说道。以色列那个技术官员已向部长们报告，哈马斯恐怖组织几乎不可能同意调停人提出的提纲。白宫官员也发出悲观信号，哈马斯对协议的立场令人失望。美国国家安全顾问杰克·沙利文表示，已向卡塔尔施压要求哈马斯回应。此前，以色列通过调停人告诉哈马斯恐怖组织，作为停火协议的一部分，必须释放40名生存的人质，而哈马斯则回应称，这样一来，他们将需要释放男性士兵，因为他们没有生存的40名年长女性人质或其他女性人质。以色列公共广播公司报道称，哈马斯不愿意释放男性士兵，并希望释放的人质数量少于40人，这成为了进行中的谈判的最大的障碍。
斯洛伐克总理罗伯特·费佐表示，由于欧盟所青睐的候选人未在斯洛伐克总统选举第2轮中胜出，目前斯洛伐克正面临着来自欧盟的惩罚。他表示，欧盟委员会可能会因政治原因而扣留斯洛伐克赢得的援助，正如他过度对匈牙利和波兰的以前政府所做的那样。彼得·佩雷格里尼在斯洛伐克总统选举第2轮中胜出，据悉他是总理罗伯特·费佐的盟友。佩雷格里尼在竞选中承诺将推动乌克兰实现和平，但对于俄乌战争持有类似于费佐和匈牙利总理奥尔班·维克多的怀疑态度，因此欧盟可能会惩罚斯洛伐克。在布鲁塞尔举行的欧洲议会全体会议上，欧盟负责促进欧洲生活方式的专员麦加里蒂斯·西纳斯表示，欧盟委员会不接受中国通过在欧盟成员国运行检查站的方式扩大其在成员国的活动范围。在欧洲议会就中国警察在欧洲的活动所进行的辩论中，西纳斯发言讲到，欧盟对中国警察在多个欧盟成员国的存在感到担忧。欧盟委员会谴责对于欧盟成员国领土的任何形式的外部影响，无论这种影响是由国家还是经济行为之施加的。他表示，欧盟与中国关系的一贯特点在于维护和平与安全、基于规则的世界秩序以及平衡和互惠的贸易关系。他讲到，在当前的经济和地缘政治趋势下，欧盟与中国需要进行公开坦诚的对话。据以色列时报报道，美国前总统唐纳德·特朗普称，他的继任者在叫拜登100%站在巴勒斯坦人一边。特朗普向保守派媒体正是美国之声 Real America's Voice 电视频道表示，投票给拜登的犹太人都不爱以色列，实际上他们应该和他就跟拜登谈谈，犹太人怎么能投票给拜登或民主党呢？因为拜登他们100%站在巴勒斯坦人一边，而巴勒斯坦人不知道如何摆脱当前的困境。他还表示，犹太人在历史上投票及民主党人的做法令人难以置信，我不理解他们为什么那样做，说特朗普。那天气呢？周末天气以多云为主，偶尔有阳光。周日南方可能会加强，上午的平均气温为8到13度，下午为20到26度。女士们、先生们，非常感谢。为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. חבילת ההגירה החדשה של האיחוד האירופי תחמיר עוד יותר את מצב ההגירה החמור ממילא באירופה, ותתרום ליצירה ולצמיחה נוספת של גטאות מהגרים, אמר בלאז' הידווגי, חבר הפרלמנט האירופי של פידס בבריסל. במסיבת העיתונאים בעקבות הדיון הפרלמנטרי של האיחוד האירופי על חקיקת ההגירה והמקלט החדשים, הפנה הפוליטיקאי את תשומת הלב לעובדה שהחבילה עדיין רוצה לכפות מערכת שבה תתקבל החלטה מי יכול להישאר בשטח האירופי לאחר שהמהגרים הבלתי חוקיים כבר נכנסו. עם זאת, אנחנו יודעים שאירופה אינה מסוגלת להחזיר את המהגרים למדינות המוצא שלהן, אלה שהגיעו באופן לא חוקי לשטח האיחוד ולא יכלו להישאר באופן חוקי, ציין. לדברי בלאז' הידווגי, חבילת החקיקה תפתח לרווחה את דלתותיה של אירופה להגירה בלתי חוקית. ישראל פתחה מעבר יבשתי חדש לרצועת עזה, שמטרתו העיקרית היא להקל על אספקת סיום מחול או מירדן השכנה לפלסטינים, אמר שר הביטחון יואב גלנט. נראה כי נקודת הכניסה החדשה תחליף את הפתיחה המחודשת של מעבר ארז בצפון עזה, שנפגע קשות ב7 באוקטובר, ושם נהרגו עשרות ישראלים ורבים נחטפו. בתדרוך שלו באנגלית לעיתונאים זרים, אמר גלנט כי בצפון גבול עזה תוקם נקודת מעבר חדשה על מנת לקצר את זמן ההספקה של הספקת הסיוע המגיעה מאשדוד, 40 קילומטרים משם. מקורב אמר שהמעבר יהיה בין קיבוץ זיקים לכפר הפלסטיני אסיאפה, הסמוך לים התיכון. לדברי גלנט, המעבר החדש יקל על הספקת
אספקת סיוע המגיע דרך היבשה מירדן. 3 בנים נוספים של מנהיג חמאס, אסמאעיל הנייה, נהרגו בתקיפה אווירית ישראלית על עזה, כך הודיע ביום רביעי סוכנות הידיעות שהאב המזוהה עם חמאס. בזמן שהמלחמה בעזה משתוללת ומשא ומתן להפסקת אש מתקיים במצרים, נודע להנייה על מות בניו. 3 ילדיו של בכיר חמאס, אסמאעיל הנייה, נהרגו בתקיפה ישראלית במרכז עזה. על סמך הדיווח של בני המשפחה, הם נסעו במכונית עם ילדיהם כשהיא נפגעה מהאוויר. הנייה אמר שהוא שמח שילדיו מתו כשהידים. כל עזתי שילם את המחיר, וגם אני, אמר. הגורמים המקצועיים של הקבינט שידרו לשרים כי אין הרבה סיכוי שארגון הטרור חמאס יסכים לטיוטה שהציעו המתווכים. גם גורמים בבית הלבן שלחו אותות פסימיים. עמדת חמאס לגבי ההסכם לא מעודדת. היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סליבן אמר כי יש לחץ על קטר לגרום לחמאס להגיב. ישראל אמרה לארגון הטרור חמאס באמצעות מתווכים כי עליו לשחרר 40 בני ערובה חיים כחלק מהסכם הפסקת האש. חמאס טוען כי עליו לשחרר חיילים על מנת לעשות זאת, שכן לארגון הטרור אין 40 קשישים, נשים ובנות ערובה צבאיות ששרדו. חמאס מסרב לשחרר את החיילים ורוצה לשחרר פחות מ-40 בני ערובה, אמר ערוץ כאן, שקורא לשאלה המכשול הגדול ביותר למשא ומתן מתמשך. המועמד המועדף של בריסל לא ניצח בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות בסלובקיה, ולכן המדינה עלולה להיענש על ידי בריסל, כך אמר ראש הממשלה רוברט פיקו. לדבריו, סלובקיה עשויה אף להתמודד עם העובדה שהנציבות האירופית מעכבת את הסובסידיות המיועדות למדינה מסיבות פוליטיות, כפי שעשתה בעבר עם ממשלות הונגריה ופולין שחושבות אחרת. פיטר פלגריני, שידוע כבעל בריתו של ראש הממשלה רוברט פיקו, ניצח בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות בסלובקיה. פלגריני פעל על בסיס ההבטחה לתמוך בשלום באוקראינה ונוקט עמדות סקפטיות באשר למלחמה הרוסית-אוקראינית, כמו פיקו וראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן. בריסל עלולה כעת להעניש את סלובקיה על כך. הנציבות האירופית מאמינה שזה בלתי מתקבל על הדעת שבייג'ין מרחיבה את פעילותה לשטח המדינות החברות באמצעות הפעלת תחנות משטרה סיניות. קבעה מרגריט איסקינס, נציבת האיחוד האירופי, האחראית על הקידום אורך החיים האירופאי, בישיבת המליאה של האיחוד האירופי בבריסל. היא הדגישה בדיון בפרלמנט על פעילותם של שוטרים סינים באירופה, וכי האיחוד האירופי מבחין בדאגה כי שוטרים פועלים במדינות רבות החברות באיחוד. הנציבות האירופית מגנה את כל צורות ההשפעה החיצונית בשטחי המדינות החברות באיחוד, בין אם מצד המדינה או גורמים כלכליים. הם גם מבצעים משימות מחוץ לפעילותם, אמרה. לדבריה, מערכת היחסים בין האיחוד האירופי לסין התאפיינה מאז ומתמיד בהבטחת שלום וביטחון, סדר עולמי מבוסס, כללים ויחסי סחר מאוזנים והדדיים. המצב הכלכלי והגיאופוליטי הנוכחי מחייב שהאיחוד האירופי וסין ידברו בפתיחות ובכנות אחד עם השני, הדגישה. נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ טוען כי יורשו ג'ו ביידן נמצא 100% בצד הפלסטינים, כך דיווח הטיימס אוף ישראל. אדם יהודי שמצביע עבור ביידן לא אוהב את ישראל, ולמען האמת צריך לדבר איתו. איך אדם יהודי יכול להצביע עבור ביידן או להיות דמוקרט? הרי הם 100% בצד של הפלסטינים והם לא יודעים איך לצאת מזה, אמר טראמפ לערוץ הטלוויזיה השמרני Real America's Voice. בכנות זה לא יאמן שאנשים יהודיים מצביעים באופן היסטורי לדמוקרטים. אני לא מבין את זה, אמר דונלד טראמפ. ולמזג האוויר, במהלך סוף שבוע, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הרוח הדרומית עשויה להתגבר ביום ראשון. הטמפרטורות תהיינה בין 8 ל-13 מעלות בבוקר, ובין 20 ל-26 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hetitv.com או boyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.